Hi everyone, welcome back to English Corner with me, Bulisa. Do you want to give instructions or advice in English? Well, today we are going to learn about imperative sentences. So, don't go anywhere and let's get started. Imperative sentences are used to give commands, instructions, or requests. Jadi anak-anakku semua, bahwa kalimat imperatif atau kalimat perintah gitu ya, digunakan untuk memberikan perintah lah tepatnya, instruksi, atau juga bisa untuk permintaan. And then, although we use imperative sentences to give direct commands, we can also use them to give instruction more politely than a straight command. Jadi meskipun ini dinamakan kalimat perintah gitu ya anak-anak ya, tapi kita bisa dong menyampaikannya dengan cara yang sopan. Yuk, mari kita pelajari bersama. Oke guys, langsung aja look at these positive and negative examples. Bulisa kasih contoh untuk kalian dengan beberapa konteks ya, dalam bentuk positif dan negatif. Misal, di tentara nih, ada shoot. Itu kalimat positif ya. Mungkin yang satunya don't move, negatif. Nah, ini ada juga beberapa contoh dalam konteks user guide, school, airplane nih di pesawat, hotel, ataupun dengan teman-teman kalian, friends. Silakan dicermati. Normally, secara normal, when we use the imperative, there is no subject because the subject is obvious. It is you. Nih, biasanya nggak pakai subjek nih, karena udah jelas itu tujuannya ke kamu. For example, contoh, relax everybody, yuk semuanya relax, kamu relax gitu ya, intinya seperti itu. Atau mungkin nobody moves, jangan bergerak. Nah, lanjut. Tapi in some cases, dalam beberapa kasus, we can also use you. Kita juga bisa pakai subjek you as the subject gitu ya, to imply anger. Misalnya dalam kondisi lagi marah nih. For example, you be quiet. Atau mungkin tambahi hey depannya, hey you be quiet gitu ya. Hey kamu tenang gitu. Atau gimana anak-anak? Nih ada contoh lagi, don't you talk to me like that. Jangan kamu ngomong seperti itu padaku. Well, sekarang lanjut ke unreal commands. Contohnya, have a good trip, enjoy the meal gitu ya, nikmati makannya, selamat berwisata, selamat melakukan perjalanan gitu ya. Ini sebuah harapan, unreal lah ya. Imperative with do. For example, do take a seat. Ini sebuah permintaan ini. Silakan duduk gitu ya. Do forgive me, I didn't mean to offend you. Ini permohonan maaf, ini udah jelas. Next adalah imperative with always, never, dan ever. Never, ini kayaknya nggak asing deh buat kalian. Coba lihat kalimatnya yang Bulisa contohkan. Yang pertama, never speak to me like that again. Yang kedua, don't ever, bukan don't never, tapi don't ever gitu ya. Don't ever speak to me like that again. Ke pasif imperatif sekarang ya. Kayak mana nih pasif imperatif nih ternyata ya. Get vaccinated before your holiday. Lanjut lagi, imperative with and. Panjang dong ini kalimatnya. Ini kayak if clause ya anak-anak ya. Kalian juga harus nonton deh videonya Bulisa yang if clause atau kalimat pengandaian. Ini contohnya di sini. Go now and I will never speak to you again. Jika kamu pergi sekarang, if you go now, I will never speak bla 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 to you again maksudnya. Dan yang terakhir adalah imperative with question tag. Question tag, sesuatu yang nggak asing kan?
Pengen direview? Boleh dong, ntar nonton videonya Bu Lisa yang question tag ya. Oke, contoh kalimatnya. Lend me $1. Can you? Kedua, help me with this. Will you? Keep still. Won't you? Ih, kalian kayaknya harus nonton deh videonya Bu Lisa yang question tag. Summary time. Waktunya kita simpulkan bersama mengenai imperatif. Kesimpulannya cuma satu anak-anak, bahwa imperative sentence atau kalimat perintah itu selalu menggunakan present simple atau simple present. Dengan Bu Lisa bikin 2 catatan ini. Yang pertama, tidak ada perubahan untuk orang ketiga tunggal. For example, open the door, buka pintunya. Meskipun yang disuruh itu adalah satu orang, dia bisa jadi perempuan atau laki-laki, kata kerjanya nggak perlu ditambahi S menjadi opens the door. Dan catatan yang kedua adalah imperative sentence selalu menggunakan don't, nggak pernah pakai doesn't atau does not. For example, don't smoke, bukan doesn't smoke. Practice time. Waktunya kalian melatih sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi imperative sentences. Selamat mengerjakan. Nice. Keren sekali. Jawabannya semuanya benar ya. That's all for today. Bu Lisa hopes you can use imperative sentences in your daily life now. And don't forget to practice. Write an example in the comment section below and Bu Lisa will check it for you. Thank you for watching. And sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.